দার্জিলিংয়ে যুব শক্তির ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন মোহাম্মদ সেলিম। বামপন্থী যুব সংগঠনের মুখপত্র যুব শক্তির ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস শৈলশহর দার্জিলিংয়ে পালন। এই উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কাজের দাবিতে সহ একাধিক বিষয়ে এই দিনে আলোচনা সভার আয়োজন হয়। বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ সেলিম আলোচক হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার বক্তব্যে উঠে আসে বর্তমান দেশের আর্থিক অবস্থা, কর্মসংস্থানের সংকট সহ যুব সমাজের সামনে থাকা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলির কথা। এই আলোচনা সভাটি হয় দার্জিলিং গোংখাং দুঃখ নিরিবাক সম্মেলন GDSNS এর প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার নেতৃত্ব, সমন পাঠক সহ জেলার একাধিক ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব ও কর্মীরা। DYFI जो पत्रिका है युवा शक्ति, उसका नेपाली संस्करण और हिंदी संस्करण का प्रकाश हुआ यहाँ पे, और उसके साथ साथ उनके प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर वो सेमिनार किए। आज बेरोजगारी की जो स्थिति है और बेरोजगारी के विरोध में लड़ने के लिए नौजवानों की जो एकता की ज़रूरत है उस विषय पर, इसलिए मैं चूँकि DYFI का भूतपूर्व महासचिव रहा हूँ, इसलिए हमें वो आमंत्रण किए थे वक्ता के रूप में, और इसी मौके पर हमें दार्जिलिंग में आना पड़ा। यहाँ की स्थिति की भी जायजा लिया गया, यहाँ हमारे साथियों से भी मिले, और साथ साथ यहाँ जो बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है पूरे देश की राजनीतिक समस्या है, ये लेकर चर्चा हुई। यो नै हाम्रो युथ विङको है, युथ विङको डिवाइएफआईको वेस्ट बेङ्गलको एउटा मुखपत्र निक्लिन्छ युवा शक्ति भन्ने, त्यसलाई नेपालीमा र हिन्दीमा आजदेखि सुरु गरिँदैछ। দার্জিলিং থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, খবর বাংলা। কমফোর্টেবল ম্যাট্রেস মানেই RRK ম্যাট্রেস। ওয়ারেন্টি নয়, গ্যারান্টি দেয় RRK ম্যাট্রেস।